Kita beralih ke informasi lain, Presiden Amerika Serikat menggunakan pidatonya di hadapan Kongres untuk mengangkat dampak undang-undang stimulus yang telah disahkan dan juga 2 RUU yang sedang digulirkan guna mengatasi dampak ekonomi COVID dan tantangan Amerika Serikat ke depan. Tapi anggaran yang diperlukan untuk ketiga proposal ini mengundang sorotan oposisi. Pidato di hadapan sidang gabungan DPR dan Senat Amerika yang biasanya berlangsung di awal tahun, akhirnya baru terlaksana akhir April. Presiden AS Joe Biden menekankan pencapaian pemerintahannya, termasuk target-target penanggulangan COVID yang terlampaui. The worst pandemic in a century, the worst economic crisis since the Great Depression, the worst attack on our democracy since the Civil War. Now, after just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again. Joe Biden was making unifying arguments without saying the word unity. He was packaging his policies as patriotic competitiveness. Who could be against that? Packaging his infrastructure bill as the American Jobs Plan and talking repeatedly about jobs. Again, who could be against those types of things? Now, he campaigned to be somebody who would be a uniter and would work across the aisles. That hasn't worked too well for him yet. Sesuai tradisi, pihak oposisi diberi kesempatan memberikan respons sanggahan. We need policies and progress that brings us closer together. But 3 months in, the actions of the president and his party are pulling us further and further apart. Pidato berlangsung menepati pembatasan sosial dan hanya dihadiri segelintir orang yang biasanya memadati gedung Kapitol pada pidato-pidato presiden selama ini. Pidato presiden di hadapan Kongres biasanya menjadi perhelatan akbar. Dihadiri tak hanya seluruh anggota DPR berjumlah 400 lebih dan 100 senator, tapi juga ke-9 hakim agung, seluruh anggota kabinet kecuali 1 yang diamankan sesuai tradisi dan sejumlah tamu khusus sesuai dengan isu-isu yang diangkat. Kali ini tak ada keriuhan seperti dalam pidato-pidato selama ini, hanya 200 anggota Kongres yang hadir. Fokus malam tersebut akhirnya pada program penanggulangan COVID dan dampak ekonominya, rencana infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi, dan paket bantuan keluarga yang baru diumumkannya saat pidato. America's moving forward, but we can't stop now. We're in competition with China and other countries to win the 21st century. We're at a great inflection point in history. It just so happens that he became president when we needed a low-key, understated president. He doesn't seem to have an ounce of narcissism. He has no need to be center stage all the time. Rencananya pertengahan Mei, Presiden Biden akan bertemu para pemimpin Kongres baik dari partainya sendiri, Partai Demokrat, maupun Partai Republik untuk menindaklanjuti sejumlah isu yang diangkat selama pidato dan mencari titik temu dalam berbagai isu yang masih disengketakan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rere Wahyudi, dan tim VOA.